बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अर्सलान लियाकत है। रोल नंबर मेरा 051 है। हरिस्टिक वैल्यूएशन के लिए जो मैंने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरबत है। सबसे पहले हम इस यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जो कुछ बैड पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो बैड पॉइंट है वो कलर कम्बिनेशन नॉट रीडेबल है। जैसे ही हम किसी ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसमें ब्लैक कलर के शो किया गया, जबकि ब्लू के ऊपर ब्लैक कलर इजी रीडेबल नहीं होता। सेकंड जो यूनिवर्सिटी का नेम है वो टॉप पर मेंशन ही नहीं किया गया। जैसे जब हम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के मैसेज को रीड करें तो उसकी जो जस्टिफिकेशन है वो सेट नहीं की गई टैक्स की। उसके अलावा जो टैक्स है वो रीडेबल नहीं है इस यूनिवर्सिटी का के कुछ पॉइंट के जो कि मैंने इधर मेंशन किया। जी, नेक्स्ट जो बैड पॉइंट है इसमें यह है कि जो टैब है उस पर जो प्रॉपरली सेट नहीं किया गया। सेकंड, इसमें जो कलर स्कीम है वो भी आई कैचिंग नहीं है। अगर हम अपडेट के ऊपर भी जाएं तो इस पर जो कलर यूज़ किया गया वो भी हम इजी टू रीडेबल नहीं है। और इसका जो फॉन्ट स्टाइल भी यूज़ किया गया वो भी इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है। जी, नेक्स्ट अगर हम आए तो इसमें बैड पॉइंट जो है कि मिसिंग डिटेल्स है वेबसाइट के ऊपर। ये अगर हम एडमिशन ओवरव्यू जाए पे तो इसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है। रिसर्च के रिलेटेड भी कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। सेकंड, जो विजन एंड मैसेज पे भी नहीं है। डायरेक्टर सपोर्ट के रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ इस पे मेंशन नहीं की गई। ना ही स्टूडेंट के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दी गई है, ना ही इसमें जब हम एप्लीकेंट लॉगिन करते हैं तो उस पर भी मैसेज ये आता है कि अवेलेबल नेक्स्ट सोन। तो इसी तरह ना तो फीस के रिलेटेड और वेब ईमेल भी डिटेल्स पे नहीं है। अगर हम कॉन्टैक्ट्स पे जाए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रजिस्ट्रार के रिलेटेड ही जो इंफॉर्मेशन है वो मौजूद है। अगर हमने वीसी या अदर फैकल्टीज हमने कांटेक्ट करना हो तो उसकी किसी के भी हमारे पास डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। जी, जो नेक्स्ट हमारे पास है वो वैल्यूएशन ऑफ वेबसाइट है। जी, इसमें सबसे पहला पॉइंट नेविगेशन का आता है। इसमें हम ये चेक करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो अरेंज है, क्लियर है, लॉजिकली अंडरस्टैंड है। तो इसमें जो यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरमत में जो इंफॉर्मेशन इसके रिलेटेड दी गई है तो इसमें हम नहीं है। इसमें अगर हम देखें तो जो अरेंज है नेविगेशन वो एक तो प्रॉपरली नहीं है, एक तो लॉजिकली ही अंडरस्टैंडेबल नहीं है। और इसके अलावा जब हम नेक्स्ट ड्रॉप डॉट के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसमें जो कलर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वो कलर भी कोई आई कैचिंग नहीं है। इसमें ब्लू के ऊपर ब्लैक कलर का यूज़ किया गया। जी, यूनिवर्सिटी ऑफ लकी पर्वत के जो नेविगेशन में नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो एक्सटर्नल लिंक वर्किंग कर रहे या नहीं कर रहे। इसमें तो हमें पास जो एक्सटर्नल लिंक दिए गए हैं इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट फेसबुक और ट्विटर है। ना तो इसमें जीमेल है, ना लिंक्डइन है, और ना दूसरे अदर्स जैसे कि वेबसाइट्स में लिंक्ड होते हैं वो अवेलेबल नहीं है। इसमें जैसे ही हम फेसबुक या ट्विटर पे क्लिक करते हैं तो वो हमें पेज नॉट अवेलेबल की ऑप्शन देता है। जी, नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड है वो इंफॉर्मेशन इजी डाउनलोडेड है। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरबत में जो डाउनलोड के अगर हम ऑप्शन पे क्लिक करें तो इसमें बड़े तरीके से उन्होंने चीज़ों को सेपरेटली डाउनलोडेड के ऑप्शन में रखा हुआ है। जैसे एग्जामिनेशन है, एडमिशन है, पास पेपर है, मेरिट लिस्ट है। इसमें अगर हम एग्जामिनेशन पे क्लिक करते हैं तो एग्जामिनेशन के रिलेटेड चीज़ों को हम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह पास पेपर पे भी हम पीडीएफ फाइल में भी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। जी, फोर्थ नंबर पे हम ये देखते हैं कि जो नेविगेशन के साइट है वो क्लियर और इजी है। जी, इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरबत में अगर हम देखते हैं तो इसमें जो सब ड्रॉप डाउन के ऊपर जो कलर स्कीम है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वो इजी टू रीडेबल नहीं है, क्योंकि इसमें जो कलर कम्बिनेशन का यूज़ किया गया है वो ब्लू के ऊपर ब्लैक है, जो कि इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होता। जी, पाँचवें नंबर पे हम ये देखते हैं कि जो पेज के अदर लिंक्स हैं वो रिलायबल सोर्सेज है कि नहीं है। जी, इसमें जो यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरबत में हमारे पास जो यूज़फुल लिंक दिए गए हैं वो जैसे कि HEC है, NTS है, उसके रिलेटेड जितनी भी लिंक्स प्रोवाइडेड है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। जी, यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरबत में जो
एप्लीकेंट लॉगिन है, ये डिटेल अवेलेबल नहीं है। अगर जैसे ही हम इस पे ऊपर क्लिक करते हैं तो ऊपर मैसेज ये पॉप डाउन होता है कि दिस फैसिलिटी इज़ अवेलेबल सून। एवेल्यूएशन वेबसाइट में जो सेकंड चीज़ को देखते हैं वो ऑब्जेक्ट्स है। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ फलकी मरवत में जितने भी डिपार्टमेंटल वाइज डिटेल दी गई है वो प्रॉपरली इस पे मेंशन किया गया है। डिपार्टमेंटल वाइज अगर हम फिजिक्स के रिलेटेड, केमिस्ट्री इस रिलेटेड डिपार्टमेंट पे पर क्लिक करते हैं तो वो फर्दर जितनी भी इसके रेलिवेंट डिटेल है इसके सब लिंक में दी गई है। और इसके अलावा जो गोल है इस वो भी अपना गोल भी कंप्लीट कर रही है, ठीक है। इसके अलावा ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होम पेज, लाइक स्टूडेंट के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, फैकल्टी के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर एडमिशन के रिलेटेड हमें कैसे अप्लाई करते हैं, फीस स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ इस वेबसाइट के ऊपर मेंशन की गई है। वैल्यूएशन वेबसाइट के ऊपर हमारा तीसरा पॉइंट आता है कवरेज। इस पे हम यूनिवर्सिटी ऑफ लक्की मरवत की वेबसाइट पे देखें तो इस पे जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो एक्यूरेट है। इसके अलावा जो ग्राफिक्स इमेज यूज़ की गई हैं, लाइक जिस पे एनिमेशंस के ऊपर, इसके अलावा इसके प्रेस मीडिया के ऊपर, उस पे जो ग्राफिक्स है वो इमेज है वो इतनी कोई अट्रैक्टिव नहीं है। और इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू यूज़र है, अगर साइट के ऊपर हम जितनी भी जो यूज़र न्यू यूज़र आता है उसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो रेलिवेंट है, साइट के यूनिवर्सिटी के रिलेटेड है, उसके जो भी नीड है, जो ज़रूरत है, जैसे कि वो एडमिशन पर्पज़ के लिए आ रहा है उसको एडमिशन की सारी डिटेल अवेलेबल है। डिपार्टमेंटल वाइज चीज़ें अरेंज की गई हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है राइटिंग स्टाइल। जी राइटिंग स्टाइल लैंग्वेजेस में लैंग्वेज का जो इस्तेमाल किया गया है वो ही इजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन जो फॉन्ट यूज़ किया गया है वो इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है। जैसा कि अपडेट्स पे जाएं तो अपडेट्स के ऊपर भी जैसे कि ये ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है कि कलर के जो कलर कम्बिनेशन ठीक नहीं है। उसके अलावा जैसे ही हम वीसी के मैसेज को रीड करते हैं तो इसमें भी कलर का जो स्टाइल है वो भी ठीक नहीं। जिस स्टाइल में हम यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत के अगर हम देखें तो कॉपीराइट से भी अपडेटेड ही हैं। नेक्स्ट हम हरिस्टिक वैल्यूएशन के पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए वैल्यूएशन करते हैं। इसके 10 पॉइंट हैं जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। इसमें अगर हम बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि न्यू स्टूडेंट के रिलेटेड वेबसाइट में है वो ऑलमोस्ट रिलेटेड है, और लेकिन जो नेविगेशन के कलर का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही बुरा है, लाइक ब्लू है, वाइट है, इसके अलावा किसी भी कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अगर हम डॉप ड्रॉन पे जाते हैं तो इसमें ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है ब्लू के ऊपर, जो कि इजी टू रीडेबल नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटी का लोगो और नेविगेशन कलर भी आपस में मैच नहीं करते। जी अगर हम अपडेट्स पे जाते हैं न्यूज़ पे तो उसमें भी जो फॉन्ट का स्टाइल है वो भी इजी टू रीडेबल नहीं है। इसके अलावा सम एब्रीवेशन भी यूज़ की गई हैं, ठीक है, जैसे लाइफ एट ULM और इसके अलावा QEC, ACT स्टैट्स, जो कि न्यू स्टूडेंट के लिए बड़ा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसको अंडरस्टैंड करना। इसमें सेकंड जो हमारे पास पॉइंट आता है वो मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड है। इसमें हम यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत की बात करें तो इसमें देखें यूनिवर्सिटी में तो 95% जो डाटा है वो इजी टू अंडरस्टैंड है, मींस कि जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो इजी टू अंडरस्टैंडेबल है। और इसके अलावा अगर हम यूनिवर्सिटी में मोस्टली देखा जाए तो एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया गया है जो कि न्यू यूज़र के लिए थोड़ा अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है, जैसे मैंने पहले भी बताया है, जैसे QEC है, ACT है और इसके अलावा लाइफ एट ULM है। तो इसमें जो एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया गया है इसमें जो न्यू यूज़र के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसको अंडरस्टैंड करना। और इसके अलावा ना इस यूनिवर्सिटी में ना किसी सोसाइटी या अलुमनाई का जिक्र नहीं किया गया, जैसे लाइक सोसाइटी यूनिवर्सिटीज़ में सोसाइटीज़ होती हैं, उसके प्रेसिडेंट्स होते हैं, उसके अलावा उसके मेंबर्स वगैरह होते हैं, इसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन इधर नहीं दी गई। और इसके अलावा जब हम किसी सब हेडिंग की तरफ चले जाते हैं वो उसके अलावा जो बैक का ऑप्शंस या बटन अवेलेबल होता है वो इसे किसी भी बार में अवेलेबल नहीं है।
اس میں جو تھرڈ پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے وہ یوزر کنٹرول اینڈ فریڈم ہے. اگر ہم اس پہ دیکھیں تو یونیورسٹی آف لکی بھرپت کی ویب سائٹ میں تو اس میں سرچ بار اویلیبل ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی نیو یوزر آتا ہے اس کو تو جو نیکسٹ لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ تو نیوز اپڈیٹ میں مل جائے گی. اگر وہ کوئی اولڈ اپڈیٹ وغیرہ یا اولڈ کچھ چیز سرچ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اس کو گیٹ نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ جو ہم دیکھیں تو جو نیویگیشن کا کلر ہے وہ بھی کوئی اتنا خاص نہیں کیا گیا. جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جیسے دو کلر ہی استعمال کیے گئے ہیں. اگر ہم ڈاپ ڈرون پہ جاتے ہیں تو وہ بھی بلیک کلر کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اس میں کہیں بھی ہوم پیج فیسیلیٹی اویلیبل نہیں ہے. جیسے ہی ہم کسی نیکسٹ کالم پہ جاتے ہیں یا نیکسٹ بار میں جاتے ہیں یا کسی نیکسٹ ایڈمیشنز وغیرہ پہ جاتے ہیں تو اس کے علاوہ ہمیں ہوم پیج کا بٹن اویلیبل نہیں ہوتا. اور اگر ہم کنٹینٹ اس میں بھی جائیں تو جسٹ ہمارے پاس ادھر رجسٹرار کا ہی جو اس کے ریلیٹڈ جتنی بھی لائک ای میلز اور فون نمبر اویلیبل ہے. جبکہ اس کے وی سی یا کسی دوسری فیکلٹی ممبرز اکاؤنٹس اس کے علاوہ کسی کا بھی جو ڈیٹیلز ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. چوتھا ہمارے پاس جو پوائنٹ آتا ہے وہ کنسسٹینسی اینڈ اسٹینڈرڈز ہے. اگر ہم یونیورسٹی آف لکی بھرپت کی بات کریں تو اس میں جو کنسسٹینسی ہے وہ اتنی کوئی خاص یوز نہیں کی گئی. اس کے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا جو نیویگیشن کمبینیشن ہے کلر کا وہ بھی اتنا کوئی آئی کیچنگ نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر ہم فیکلٹی آف سائنس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس پہ آگے سب ہیڈنگ موڈ پہ چلا جاتا ہے. اس پہ بیالوجیکل سائنس ہے اگر ہم اس پہ کلک کریں پھر آگے زالوجی ہے باٹنی ہے. اگر زالوجی کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں وہ ایک نئی پیج کے اوپر لے جاتا ہے. جیسے ہی ہم نئے پیج کے اوپر جاتے ہیں تو اس کے علاوہ ہمیں بیک پہ ہوم پیج پہ آنے کے لیے کوئی بھی بٹن یا کوئی بھی ایسا چیز اویلیبل نہیں ہوتی. اور اس کے علاوہ جو ڈاؤن لوڈ کی آپشنس ہیں اس پہ اگر ہم کلک کرتے ہیں تو ہم چیزوں کو ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اگر ہم نیوز اپڈیٹ میں بھی چیزوں کو ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس میں جو لینگویج ہے وہ بھی بہت ہی سمپل یوز کی گئی ہے, ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے. اس میں جو ففتھ پوائنٹ ہے اس میں ایرر پریونشن کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. اگر ہم یونیورسٹی آف لکی بھرپت کی بات کریں تو اس میں جو ایرر ہے اس کو پراپرلی ڈیل نہیں کیا جاتا. لائک اس پہ ہم اگر دیکھیں تو اپلیکینٹ لاگ ان کو یوزر کو کلک کریں تو اس پہ اس کی یہ بھی فیسیلیٹی اویلیبل نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے لنک دیے گئے ہیں جیسے فیس بک اور ٹویٹر اس پہ بھی کلک کرتے ہیں تو یہ بھی پراپر ورک نہیں کرتے. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں یونیورسٹی میں پوری یونیورسٹی ویب سائٹ میں ہمارے پاس ریسرچ بار ہی اویلیبل نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم ایڈمیشن اوور ویو پہ جائیں تو اس پہ بھی کوئی ڈیٹیلز گیون نہیں ہے. اگر ہم ریسرچ پہ جائیں تو اس پہ بھی کوئی ڈیٹیل اویلیبل نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر ہم ویژن اور میسج پہ بھی جائیں تو اس پہ بھی ہمارے پاس کوئی ڈیٹیل اویلیبل نہیں آتی. اور ڈائریکٹر سپورٹ کے ریلیٹڈ بھی ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں ہے. اس کے علاوہ ویب ای میل بھی گیون نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جیسے سوسائٹی ہے سوسائٹی وغیرہ کے بھی کوئی ڈیٹیلز اویلیبل نہیں ہے. اور ہر یونیورسٹیز کے پاس ان کے پاس بیک اینڈ ڈیٹا شو کروا رہی ہوتی ہیں لائک کتنے ایلومنائی پاس آؤٹ ہو چکے ہیں ایلومنائی کا ڈیٹا اور کرنٹ اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا. یہ کوئی بھی چیز ادھر پراپرلی مینشن نہیں کی گئی. اس میں جو چھٹے نمبر پہ ہم پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں ریکگنیشن ریدر دین ریکال ہے. اس میں جیسے یونیورسٹی آف لکی بھرپت کی بات کریں تو اس میں جو ٹاپ پہ نیویگیشن کا جو کلر اسکیم ہے وہ آئی کیچنگ نہیں ہے. میں پہلے بھی جیسے ایکسپلین کیا ہے. اس کے علاوہ جو ڈراپ ڈاؤن پہ ہم بات کریں تو اس پہ بھی بلیو کے اوپر بلیک کلر کا لکھا ہوا ہے تو یہ بھی اتنا ایزی ٹو انڈرسٹینڈیبل نہیں ہوتا. تو اس پہ جو نیویگیشن کی کلر جو ہائی لائٹنگ ہے وہ بھی اتنی کوئی مطلب آئی کیچنگ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم فیکلٹی آف سائنس کے اوپر فیکلٹی والے کالم پہ کلک کرتے ہیں تو وہ آگے فردر نیکسٹ کالم پہ لے جاتا ہے. اس سے آگے پھر نیکسٹ کالم پہ لے جاتا ہے. اگر ہم اور جب ہم زالوجی متعلق کے ڈپارٹمنٹ پہ کلک کریں تو وہ ایک نیو لنک اوپن کر دیتا ہے. اس نیو لنک کو جب ہم اوپن کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہوم پیج کی فیسیلٹی نہیں ہے. اگر ہم واپس ہوم پیج پہ آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی بھی بٹن اویلیبل نہیں ہے.
اسی طرح اگر ہم کسی بھی نیویگیشن کے اوپر کلک کرتے ہیں یا کسی بھی بار کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس میں ہوم پیج کی فیسلٹی نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں بیک کا ہی آپشن چوز کرنا پڑتا ہے جس سے ہمیں فردر نیو پیج پہ جو لے نیکسٹ ہمارے جاتا ہے. پاس پوائنٹ آتا ہے وہ ہے فلیکسیبلٹی اینڈ ایفیشنسی آف یوز. اس میں اگر ہم یونیورسٹی آف لکی مرمت کی بات کریں تو جتنے بھی جو یوزفل لنک ہے وہ پراپرلی ورک کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کینڈیڈیٹ لاگ ان کی تو وہ ورکنگ نہیں کر رہا. اسٹوڈنٹ کے ریلیٹڈ اس پہ جیسے ہی ہم کلک کرتے ہیں, میں پہلے بھی بتایا کہ اس پہ نیکسٹ میسج پاپ ڈاؤن ہوتا ہے کہ دس فیسلٹی از اویلیبل نیکسٹ سون, اور اس پہ ہمیں کام کرنے کی ابھی اس پہ ضرورت ہے یونیورسٹی آف لکی مربت پہ کہ کیونکہ لاگ ان ڈیٹیل اس پہ بھی اویلیبل نہیں ہے. ہمارے پاس جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ سائنٹک اینڈ مینیجسٹ ڈیزائن ہے. اس پہ اگر ہم یونیورسٹی آف لکی مرمت کی بات کریں تو اس پہ جو لائک کمبینیشن آف کلر ہے نیویگیشن کے اوپر وہ بھی کتنا کوئی آئی کیچنگ نہیں ہے. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں اس پہ جائیں اگر فیکلٹی آف سائنس کے اوپر تو وہ نیکسٹ تھرڈ بار کے اوپر لے جاتا ہے. تو اس پہ بھی جو کلر یوز کیے گئے ہیں وہ بھی کوئی اتنی آئی کیچنگ نہیں ہے, نہ تو وہ پاپ ڈاؤن لائک کسی بٹن کی شکل میں بھی نہیں دیے گئے, جسٹ ڈراپ ڈاؤن لسٹ ہی دی گئی ہوئی ہے جو کہ آئی کیچنگ نہیں ہوتی. نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ آتا ہے ہیلپ یوزر ریکگنائز ڈائنوز ایڈ ریکور فرام ایڈڈ. اس پہ اگر ہم یونیورسٹی آف لکی مربت کی بات کریں تو اس میں پوری ویب سائٹ میں ہیلپ ڈیسک کے ریلیٹڈ کوئی بھی انفارمیشن اویلیبل ہی نہیں ہے یوزر کے لیے. اور اگر یوزر کو کوئی انفارمیشن چاہیے ہو یا انفارمیشن لینی ہو اس کے لیے ایک پراپر ہیلپ ڈیسک موجود ہوتا ہے جس پہ وہ اپنے متعلقہ جو پوائنٹ ہے یا جو ایشو ہے وہ رائٹ ڈاؤن کر سکتا ہے. لیکن یونیورسٹی آف لکی مربت میں ایسی کوئی فیسلٹی یوزر کے لیے اویلیبل نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو بروکر لنک ہے وہ اس پہ اگر میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا ہے کہ جو اپلیکینٹ لاگ ان ہے وہ ابھی اس پہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے یوزر کے لیے. اس میں لاسٹ پوائنٹ ہیلپ اینڈ ڈاکومنٹیشن ہے. اگر ہم یونیورسٹی آف لکی مربت کی بات کریں تو اس میں نہ تو یوزر کے لیے کوئی ہیلپنگ ویڈیو پرووائڈ کی گئی ہے اور نہ ہی کوئی ہیلپ ڈیسک موجود ہے جس میں کوئی یوزر اپنے ریلیٹڈ کوئی چیز کوئی اپنی کیوریز جو ہے وہ رجسٹر کروا سکے. اگر ہم اس پہ کانٹیکٹ اس پہ بات کریں تو اس میں صرف رجسٹرار کا آفس نمبر اور ای میلز موجود ہے. لائک اگر اس میں نہ تو وی سی کا اور اکاؤنٹ آفس اور ٹریجری آفس کسی کی بھی کوئی بھی ڈیٹیلز یا نمبرز وغیرہ مینشن نہیں کیا گیا.